baraji ka ke suma baraji ka sew ka sumu be cogodi ciiden ko ala ko qur'ana kono lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ni e ba fe isu aka baraji soro e yere be min fe de ikan na folo ibe min fe wode sadaqati ciiden ko bato mogo te se kan se nyuma yadda ma bara nyuma yadda falin ka bara fo yere be min fe ibode sadaqati isa minhu tunfiquna ala ko ikan na folo ikana juguma on to mo ikan na folo rakibu na faati ko di alama juguma munu no dira e ma e yere te se ku mina fo ni nye tugu kamina ala ko ikanu di alama ni mogo be sadaqati ke nyumande sadaqati nyumande boy ka nyuman sadaqati min baraji be se yawa a kere be sadaqati ki yere a kere ba ki kasuye nyumande sadaqati kani kan na folo juguma on to mo ko be sadaqati ko di alama ni ni kan folo jabu bon fulana konnu ko tele haramu yelendo e ba fe ka bo tele la jela yala abe daga ka ferewa mo don ke ba ko ni e ba fe ka bo tele la jela ni yere be mugoto idale mba ka dina la na kala nya siranya na kalimaniya ako tele in fere nema nete foy la jena ye ni halalate mbe wajuli kanka wajuli kasidu ke video la ku la jala ni yere yadon obe halala doronde la jenay ate haramul la jenay idale mbola ibe se ka fere otigima mais ni mo otigi soro a cide ika kisama ni yere yadon te mo sido ni tele infule mo fule ko ni ne tele inferama afana beta haramu de la jenay ala ko wala taawanu ala al ismi udurwan ika tubi ka bola cide ika boybolo bo ko ni wa mogo min be kalo tile sabaso ko juli hijja ko tile woro de mana jili hijja tam folo la jili hijja tam folo la ni tile sabayin so wolon fula ani segi ani kononton abe arafa don sunne tayewa ani tile sabab brajiwa bon na ya soro kononton na imbenna arafa doma parce que wakatu dola ebe yoro me akakalo kononton na ani saudi ataimbe arafa dombe se ka bonyon koro bon ni eye kononton na min so benna arafa donde ma ibe arafa braji soro me iba ngania kononton na ngania ni arafa don suni de tile sabasu imbe doala parce que ne tile sabasu inke arafa don sun da mana kere la don ke baw yofo sun do fe ulud da mana kere la de misali la bunu seminu nunu be faram fansha de fo amma fo nafila sun ni dugu jera eni sun ngania tumashi me dugu jera ima dumunike don ke baw fo ma fo nafila do daga reki yere minawa abese ke nafila suye bo ko ni nafila til mutlaqa men nafila min kere ani donde masala don mina tanna ube konontona na tanna sariya ko kaso arafa sariya ko akaso arafa don bo enni eye sunta arafa do eye sunta wala ha wakati de me fajiri ima sunga niyata wala ha wakati de eye sunta ode la nganyata ode la kaso aya suru imam ima dumunike yala eye arafa don besuwa parce que sunga niyamata bela donc ni yoro la iye nganyata yoro me arafa doina o baraji de be sabiye wala kalo fana tile sabasu ewa minye saliba tile ewa tile kononto no saliba in kononto tele tamfolo ina niyo ewa woro fulana ani segina ani kononto na niyo su me kononto na ibo su ni arafa nganiyaye donc ibe tile sabasu in soro ibe arafa soro
Allahu alam nete fendo nina ko yala ciden ka baro ko do ko ciden baron tu kaja na be dumunu mina na do ciden ka baro cogo jiyan baro la Allahu alam tanye dola bon fajiru sadiq ni fajiru kajibu ciden ñu faram fasira fo ako fajiru kajibu fajiri minye fajiri galola mai ako o yele ate sankaba kere mbeta o yele mbeta sanfede iba soro sanfara kerpe law tobe dibilendo sanfela jel ajema be sanfe me sankaba kere tobe dibilendo ni nye fajiru le kajibu ni fajiru sadiqu bora lebe sankaba fambede aba fambede jeya a yele be fambede ta me fajiru kajibu ciden ko o yele mbeta sanfe ka jambi sarhan kungo kono fendo be ani wulu bolendo o kumbe chogomi ako fajir kajibu be sta sanfe o chogodela ka jambi sarhan mi fajiru sadiqu ale yele abe sankaba kerew bedeta fajiru kajibu yele mbeta sanfe de dibi be sankaba kerewula bo sa fajiru kajibu ni ale ka yele mbola dibi de be o kofe me fajiru sadiqu na ale ka yele mbora yele imbe jidi katade dibi ta kofe fo kata tilebo donc différence do yen nonu de bon koni mo mi be janaba ko ibe se ka safune ta ki ko na yawa mo ka do folo safune te fe ko bilenye sabune fe senema de doni ke ba bolo fe senema o te ji yele ma abada fonna ye ji to bo jila ni kanka be minan kono inana ko ninye sabune kanka ninye kanka sabune kanka de ninye eska ji to bora la ube ji to ma bola ji to bora la o ji te se ka kona mais ni ebe 12 de koro ji be jigi ka ibi ko ni sabune ube minan de be bolo ji ba bolo sabune bi farla be ji kala ibe ko ni sabune basi tala su fulen kwambe su ko ni sabune eska su be ko ni fen so bilende ambe su ko ni sabune donc mogo be se ka janaba ko sabune ko de bila iba ngania iba ki ka janaba ko be se ka sabune ki yere la basi tola sabune so bilente ko mogo be se ki dambi kata ciden ka somo yama wa ka sage ka ciden ka sunna kele ko be se ka kewa bo ki dambi kata ciden ka somo man ya yire don ko ko be hatagiya delila udela aka soro tariku kitabu sahale wonna delila bibolo tariku kitabu la ka fo karasa ki dambe ta kata da ciden ka bonso la no delila be mogo min bolo tariku sahale na kitabu sahale wonna uba seriya bi bolo dugu kolo ka mogo bolo ko ne be seriya karasa ka bonso de sere tilele kana no be mogo min bolo ita be sabati men ni o te mogo min bolo ye galon tigelay o ani fana mogo te se ka dambi kata ciden ka somo ya ma ko ye ciden ka somo ku be ciden ka sunna kele o te se ka ke iya do mogo tilele do ciden ka somo la kata tila yoro maswa ahli sunna de al wasatu no kama al ahli sunna al wasatiya wa ya ahli sunna wal jamaa tade nawasibu anir rafidu ahli sunna kera chamance tay arrawafidu ulu yu dambe kata ciden ka somo yama ali ibn abi talib ana kadunkew ku ulu de ciden ka somo ka sebo to nani ka be kafiriya uba foninde ma arrawafidu ulu yu dambe kata ali de ma ku be ali de defa ana ka somo ube sebo to nani ube seba beke kafir yere ni mo damadote uba foninde ma arrafidu nawashibu ulu fana kera arrafidu konture arrafidu ni aw ko abe ciden ka somo de kanukulu doron de defa mo toka aw fana be ciden ka somo nani nawasibu fana ka tabolo ye ulu fana be ciden ka somo nunu de nani sebo to chela uba fu nunu ban nawasibu ni ahli sunna wal jamaa ulu kera chamancela ulu ko ciden ka somo ni ciden ka seba be
uyun nen kolosi unnen kisilen do kabu kan nadelima uduskun kisilen do kabu ka juguyama salamatu qulubuhum wa alsilatuhum ahli sunna wal jamaa ulu duskun kisilen do kabo ciden ka sebo koni yalima unnen kisilen do kabu nadelima ube ciden ka sebo be kanu ube duaw ku ye ubu kanu ko munun temena sebo no nyogonce fitina mununi balaw munun temena sebo no nyogonce ubu nemmina kabo la wotanka koye sebo be mustahidu mi tinya ba bolo aye tinyai akabaraji fula baye aye yere jija min kaye tinya mi soro mi ni tinya tabula katawraw ala ba ka kataw ya faye ala ya ka kataw ya faye kataw min ka ala ya ka kataw ya faye sebo taye ninde ahli sunnul jamaa ulubu kanu utunani uyu kanu mi umma dante me fana kubila ala palasi fana la arafidaw fana dante mena ciiden ka somo kibariyala fo ado ba fo alima innaka ilahu haqu ko e yerede alay siyaw doben nin fo arafidaw doben nin ka kali yereke alay ka ali ka somo mo date bum bolo kulu ye mo tangalewnde wulute kataw donc no nye dante mede mais ahli sunnah jamaa yu kanu ku bonya ku karama uni hake min kaka ko hake duma uma dante mu ka kibariyala donc ninde jo yoro nyuma ni ahli sunnah al jamaa bala rafidan ulu dante mena fo udowye alike alay nawasibu fana ulu ye masurnalike ka ciden ka somo nani ni ahli sunnah wal jamaa ulu kera chamancela uyu kanu ku bonya ka duawu ku ye uni ewa bonya min kaka qur'ana ye bonya mun fu ye ni bonya nin kaka hadisa wala ko ku ye uma dante mu ka kola fana donc ninde chamance aha bo ko afora ko nima photo daga lente demisen tulonke fe munu be juye munu be ni ma photo bala abe daga ku saba o do nin jabiraya an ko ni ma photo bangalembe fe ngo fe la ni ya ye sikatala ko ni ma fende hari demiseni kana sai an ko be amba aisha to tamin fo ko so do tumba bolo kiden telela ko be tilonke kenaye o wati ka desew fin desende bala dro ibe atraché do ala dro ka fon ni fe nyanama me nyaki sew bolente ka bila kene ka iba soro tilo jelente iba soro sewu jolente iba soro boro jelente adesela mado dro niya ye ibe nyew traché ibe tilo traché ibe le wanu taman sewuye ube sewu taman sewuye ube bolo taman uluka photo yen sugude photo bangalente ala desembe bangalente sawra be bangalente ala ambaje to bitumbe tinango keni so sugu minyo weninde me awunta photo bangalembe minna nya bebe bangalendo bolo bangalendo hada maden dafale ube so dafale ate daga hari demseni ko sai bon take ka fe munu te ke fuku famu kito yoro janna quoi bon minye ewa ko ewa sona tamu sigreti dila ijini alimeti be dila mo be se ka barake wa ikana barake ni sigreti de be dila ni ani alimeti be dila ijini kele na ikana barake wala taawanu ala ismi wal udwan o yo banne sigreti haramu yalende do agbe dila yoro mi ka barake haramu do ka fere haramu do donu ke baw yahri fatawa ke ki kam manga sadi mo ma be sigreti fera kono ibe loise mi mina haramu do donc nintebe atebbe ka barake jini la ni sigreti be dila yoromi waye haramu ye donc ko suratul mujammil ya ayyuhal mujammil qum al-layla illa ya la ajignan ba qad yatunyana wa Allahu alamu fo ninya sege sege parce que sababu nujulu nunu kuma bala ko sobe asbabu nujulu donc fo ka sege sege de min ka kinani min sahalenda ka dogo
bo qur'ana tertibu min fulen nya yala kera ciden ka wakati ube seba ciden ka wakati ube do ni aya sabr e may hari suratu tauba munna bismillah ma sabe uyo usmana nyinin ka wala ko munna suratu tauba suratul bara ama bismillah sabe usmana buna fana ko ako ciden tun kera ni aya min jigina aba fo ayen ni aya afara ni aya ka ube ni aya do ni sura kono bon ni sura dafara aba fo aye bismillah sabe ube bismillah sabe ni aya quran nana aba fo aya sabe ya akum suratul anfal banne ka suratul tauba damina cide ma nyamareli ke ko bismillah ka sabe ama fo kana sabe fana amo fo uluye bo uluta do yala suratul tauba ewa suratul anfal dode do ube utekelenye donc ulu todo parce que cide mu nyamariya ko ka bismillah sabe ulu te siga sabe bo te siga suratul tauba fara suratul anfal ka fana parce que cide ma fuye kuye kelenye donc ode ya to uyu to nin chogola bismillah ma sabe no nyogonje qur'ana tertibu chogo akera cide nyere de nyana aha bo comme misiru munun be salli wala sinya saba ni almami sigira min barika basi bala ba bidiya do min ni salli rote bolo no misirite ni salli re fenti ka salli la ka juma be saha me bidiya do ciden tire la yere salli wala kelende tundo ni almami sigira min barika salli wala kele no usmana buna fana tile la jama chayara minye midi wakati wala li folo min beke usmana yo faraka donc ni usmana ye min do dina kono seba benya la fana mugoma nan kariyaka o kera sunnai wa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina kiden ko baw man ka sunna nin ka kalifanani ka sunna kalifanani ye minke seba benya na mugoma nan karaka o ye sunna de donc juma woleli fula de sunnai woleli folo ani al-mami sigira min barika woleli min al-mami sigira min barika woleli sabaka ke lesritola o ye bidiya de ne no be misiri min na ni sali yoro wereti bolo be se ka sali ka kene subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk